Bonjour mes élèves, on va commencer notre leçon d'aujourd'hui pour le méthode Clavado 2, unité numéro 1, le club des citadins. Modèle d'examen 1. Il y a ici, la première question, c'est le document. أول سؤال بيبقى le document الوثيقة وده بيبقى عبارة عن 2 وثيقة مش وثيقة واحدة. Alors, lis bien le document, هنقرأ مع بعض كويس الdocument وبعد كده هنشوف الكاستيون. Emma est avec son père devant l'entrée du parc. Ils sont en retard. Victoire explique le chemin à Emma. C'est facile. C'est la première rue à droite et à gauche au 3e feu. Chez Victoire, la fête est géniale. Les copains sont déguisés. Valentine est déguisée en infirmière et Marion en pilote. Emma est triste. Elle n'est pas déguisée. À la fin, il y a un problème. Le père d'Emma se trompe et tourne à droite. Alors, Emma est avec son père devant l'entrée du parc. Emma مع والدها devant أمام l'entrée du parc أمام مدخل الحديقة. Ils sont en retard. هم متأخرين. متأخرين على ايه؟ متأخرين على الحفلة اللي رايحينها اللي عند فيكتوار. فيكتوار اتصلت بإيما. Alors Victoire explique le chemin à Emma. بتشرح الطريق لإيما. C'est facile. ده سهل. C'est la première rue à droite. يبقى أول شارع على اليمين. Et à gauche وعلى الشمال au 3e feu عند تالت إشارة. Chez Victoire عند فيكتوار في البيت la fête est géniale. الحفلة تكون رائعة. Les copains sont déguisés. الرفاق متنكرين. Valentine est déguisée en infirmière. Valentine متنكرة في صورة ممرضة. وماريون en pilote وماريون في صورة طيار. Emma est triste. Emma كانت حزينة. Elle n'est pas déguisée. هي مش متنكرة. À la fin في النهاية il y a un problème. يوجد مشكلة. Le père d'Emma se trompe. والد إيما أخطأ. Il tourne à droite. لف على الجهة اليمين. طيب. Maintenant, on va voir la question. Choisis le bon groupe. Numéro 1. Emma est chez Victoire, voilà à la maison, voilà devant le parc. Très bien, devant le parc. Numéro 2. Victoire explique le chemin. Victoire بتشرح الطريق. À Valentine, voilà à Emma, voilà à Marion, طبعا à Emma. Numéro 3. Emma est Emma تكون triste ولا génial ولا déguisée. طبعا كانت triste عشان ما كانتش متنكرة. Numéro 4. Marion est déguisée en infirmière ولا pilote ولا médecin. طبعا كانت pilote. Et le document التاني. Lis bien le document puis réponds aux questions. Bonjour, je m'appelle Youssef, je suis élève, j'habite dans un quartier historique. Chaque matin, je vais au lycée à 8 heures. Pour aller au lycée, je vais tout droit, puis je tourne à droite. Le lycée est entre le musée et le parc. En face du lycée, il y a une place. Il y a aussi des cafés et des restaurants. Alors, bonjour, je m'appelle Youssef, أنا اسمي يوسف. Je suis élève, أنا تلميذ. J'habite dans un quartier historique. أنا أسكن في حي سكني تاريخي. Chaque matin, كل صباح, je vais au lycée à 8 heures. أنا أذهب إلى المدرسة الساعة 8. Pour aller au lycée, علشان أروح المدرسة, je vais tout droit. بمشي على طول. Puis je tourne à droite. وبعد كده ألف يمين. Le lycée est entre le musée et le parc. Le lycée est entre بين المusée المتحف et le parc والحديقة. En face du lycée, أمام المدرسة, il y a une place. يوجد ميدان. Il y a aussi des cafés. يوجد كمان كافيهات et des restaurants ومطاعم. La première question. Mais vrai ou faux? Le lycée est à côté du musée.
في كتير هيطلع فوق هيبص هيلاقي le lycée est entre le musée et le parc، هيقول الفراز ديت فوق غلط. ليه؟ لأن فوق مش مكتوب إن هي à côté du musée، بس هي الجملة دي فري. ليه؟ لأن هنا هو بيقول le lycée est entre le musée et le parc، يعني بين المتحف والحديقة، وتحت الكاستيون بتقول le lycée est à côté du musée، يعني المدرسة تكون بجانب المتحف. طبعا دي فري، يبقى أنا لازم أعرف الفوكابولار بتاع الأونيتي دوت علشان أقدر أحل الكاستيون. à côté de يعني بجانب. pour aller au lycée علشان أروح المدرسة يوسف va tourner à gauche، يوسف هيلف شمال. طبعا دي فوق لأنه المفروض إن هو هيلف à droite على اليمين. يوسف va au lycée بيروح المدرسة à 9h الساعة 9، وطبعا دي غلط لأن يوسف بيروح المدرسة à 8h الساعة 8. يوسف ايه élève طبعا فري لأن هو قال الجملة ديت أو قال الكلام دوت في تاني جملة، قال je suis élève. Et puis, maintenant, on va commencer les situations. Qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes؟ هنقول ايه في السيتواسيون دي. Numéro 1. Ton ami te demande où tu habites. Tu dis صديقك بيسألك où tu habites أين تسكن. Tu dis أنت هتقول ايه؟ Alors j'habite au 50 rue Lila. يبقى أنا بالتالي أنا باخد الموقف أقراه كله علشان أبقى عارف مين اللي هيقول الجملة. alors ton ami te demande صديقك بيسألك où tu habites. tu dis انت هتقول ايه؟ يبقى انت هتقول الرد. اما numéro 2 tu demandes à ta mère انت بتسأل والدتك où est ton livre de français أين يكون كتاب الفرنسي. elle dit هي هترد عليك تقول لك elle est sur la table ولا il est sur ton bureau ولا où est mon livre. طبعا ماما لما هتيجي ترد فهتتكلم هتقول لك فين الليفر، فهيبقى il est sur ton bureau. طب ليه مش أول واحدة elle est sur la table؟ علشان elle ديت féminin وأنا بتكلم على le livre de français. Numéro 3. Tu demandes à un piéton le lieu du cinéma. أنت بتسأل واحد معدي في الشارع عن مكان du cinéma. tu dis هتقول له طبعا où est le cinéma أين تكون السينما. Numéro 4. Tu décris ton quartier. انت بتوصف الحي السكني بتاعك. tu dis انت هتقول طبعا il est moderne انه moderne. Numéro 5. Tu demandes à ton ami son déguisement. بتسأل صديقك عن تنكره. il dit هو هيرد يقول طبعا c'est une surprise انها تكون مفاجأة. Numéro 6. Ton ami te demande صديقك بيسألك quel est le thème de la fête et الثيم او الموضوع بتاع الحفلة. tu lui dis انت هتقول له طبعا les professions المهن، يعني كل واحد يجي متنكر في صورة مهنة. Numéro 7. on dit la voiture est devant le passage piéton، يعني السيارة تكون امام الباساج بيتون يعني ممر المشاة. quand عندما on dit où est la voiture بنقول فين العربية، ولا on demande où est la voiture بنسأل على فين العربية، ولا on décrit la voiture بنوصف العربية. طبعا لما بنقول أين تكون السيارة. الكاستيون اللي بعديه وهو كاستيون بتاع الجرامير. choisis le mot correct. numéro 1. le théâtre est à gauche نقط rond-point. طب هي rond-point أنا المفروض نعرف à gauche 2. طيب يتوقف بقى على rond point الكلمة دي ماسكولين ولا فيمينين، عشان لو ماسكولين هتبقى لو، لو فيمينين هتبقى لا. طب لو كانت لو هتتحول تبقى دو، طب ولا تفضل زي ما هي دو لا. يبقى انا عندي الاختيارين دو لا وعندي دو. طب rond point ماسكولين ولا فيمينين؟ ماسكولين، عشان كده هتبقى دو. لو بارك ايه وعندي لو سينما et le club، يعني البارك يكون السينما والنادي، يبقى entre le cinéma et le club. Numéro 3. j'habite أول ما نشوف رقم منزل على طول بختار au، يبقى j'habite au 75 rue de la gare. Numéro 4. les piétons ديت طبعا c'est un nom pluriel، يبقى il avec s، يبقى passe بالENT. Numéro 5. prenez la deuxième rue à droite. طب ليه مش à droite 2؟ لأن لازم à droite 2 يكون بعديها حاجة، يعني على اليمين من كذا.
لكن لما اجي اقول prenez la deuxième rue à droite يعني خد تاني شارع يمين. numéro 6 le quartier il y a un parc. طبعا هتبقى dans le quartier il y a un parc. اما numéro 7 numéro 6 le quartier il y a un parc. طبعا هتبقى dans le quartier il y a un parc. numéro 7 je vais au club par le taxi. طب ليه اخترت par ما اخترتش en؟ علشان le. طب لو ما كانش موجود le كنت هختار en taxi. اما la dernière question ودوت اخر سؤال ودوت مقسوم لجزئين. الجزء الاولاني وهو الايميل، بيديني ايميل وطالب مني ان انا ارد عليه. Bonjour Pierre, où est ton lycée? Comment tu vas au lycée? Ciao منى. يبقى منى بعت لبيير بتسأله أين تكون مدرستك وكيف تذهب إلى مدرستك. فالرد عليه هيبقى بونجور منى مون ليسي ايه هرم. يبقى أقول المكان اللي موجود فيها الليسي. طب أقول كمان السؤال التاني كومون تو فا أو ليسي، فأقول جو في أو ليسي أون بوس بمنتهى البساطة ومفيش أي تعقيد. نيجي بعد كده آخر كاستيون خالص ودوت بيبقى موضوعين وانا بختار منهم موضوع. الموضوع الاولاني décris ton quartier en 5 phrases. اوصف الكارتيه بتاعتك في 5 جمل. alors ممكن نقول mon quartier est grand et moderne. الكارتيه بتاعتي كبيرة، الحي السكني بتاعي كبير ومودرن حديث. il s'appelle الهرم، اسمه الهرم. dans mon quartier في الحي السكني بتاعي il y a un cinéma، يوجد سينما et un club ونادي. il y a aussi une école et un hôpital، يوجد كمان مدرسة ومستشفى. il n'y a pas de gare، لا يوجد محطة قطار. طب الموضوع التاني بيتكلم عن ايه؟ fais une liste، اعمل liste avec les éléments de ton quartier، الحاجات العناصر اللي موجودة في الكارتيه بتاعتك. فمنتهى البساطة dans mon quartier il y a يوجد des écoles، un hôpital، un cinéma، une piste cyclable، des rues. طبعا piste cyclable اللي هو الممر الخاص بالدراجات. Et maintenant, on est arrivé à la fin de notre leçon d'aujourd'hui. Merci beaucoup et au revoir.